Hi guys, good morning. So magbibigyan naman tayo ng hearing today. So May 9, 2024 hearing today. 3D Lotto and STL. So 2 combination guys at saka sa ating pasakay 495. So ating perlas 219 at 07. So ating kapatan dire guys 3D Lotto and STL. Aduna STL sa inyo guys, respeta rin na sa STL. So pasensya na guys, wala ka live ganiya guys no. So busy kayo ko ganiha. So update na karon guys. So alisin natin, sundan natin yung numero guys, i-share mo natin live, pag-comment ugahan para taga nato o free VIP. So pasensya na guys itong mga kuan guys no, sa mga wala na akong natagaan diya. So sa ating mga VIP diya guys. So i-share mo natin live, pag-comment ugahan. So natay 945 guys no, 945. So 945 atong pasakay guys, ating guide guys. So kini siya guys, may yung mga guide and tips, mga tip niyo guys. So naay mga anggulan ninyo guys. So kuha na lang niyo ako pasakay guys, 495. So dikit-dikit na siya guys no. So pwede gyapon siya o na guys 495. So pwede gyapon siya o mag 789. So napud tay 958. So i-share natin live guys no. So dikit-dikit lang siya guys. So muhatag ta karon og pamintin po pagkamat sa ating tong kombinasyon. So duha ra ni ka numero guys, duha ra ni ka numero. Tong kombinasyon natin guys no. Tong kombinasyon. So i-share mo natin live, pag-comment ang dama ng atong VIP. So i-share natin live guys. I-share. So share natin live guys no. Share. So kini siya guys. So pangitaon niya po nato guys no. So mga dikit-dikit niya po nato guys. So basta pangitaon lang ninyo ang 954 guys. Na 954 guys, pwede gyapon siya og mag 941. So pwede gyapon siya guys 916 o 964. So dikit-dikit lang guys no. So screenshot lang guys. So i-share mo natin live. So sundan na natin ating 2 combination guys. So ating 1 combination guys is 519. Then sa ating 2 combination, sa ating 2 combination 9. So 519 at saka 907 guys no. I-target rumble nyo na guys. I-target rumble nyo guys no. So i-share mo ating live, pag-comment ug pataga po free VIP. So sabay lang guys. So win or loss na dire guys, win or loss. Win or loss na dire guys. So i-share mo ating live guys no. I-share mo ating live, pag-comment ug pataga po free VIP. So good morning kanyo tanan. Good morning, good morning, good morning. So mga tao kuan guys, mga tao pamintin. Ito pamintin guys no. Pamintin. So pamintin natin guys. Atong new pamintin guys no. Atong new pamintin. So 978. Target rumble nyo guys no. Target rumble guys. Pamintin. Pamintin. So target rumble nyo na guys. So i-share natin live dito. Share natin live. Share natin live guys. So paki-like lang guys. So paki-like, paki-share lang guys. So turo natin guys no. Natong pasakay. Mayroon pasakay guys. So dikit-dikit.